Salam alaikum. Cette vidéo غنشوفو فيه la correction du premier exercice. Un mobile autoporteur est lancé et glisse sans frottement sur une table horizontale. La durée entre deux positions successives étant égale 40 millisecondes. On obtient l'enregistrement suivant. C'est-à-dire, هنا عطاونا la durée entre deux positions successives étant égale à 40 millisecondes. C'est-à-dire la durée entre M0 et M1, 40 millisecondes. La durée entre M1 et M2, 40 millisecondes. La durée entre M2 et M3, 40 millisecondes. Parfait. Donc la durée entre deux positions successives égale 40 millisecondes. وكنشوفو كذلك في هذا l'enregistrement كاين واحد l'échelle. La distance entre M0 et M1 هي centimètres. Ça fait la distance entre M0 et M1 centimètres. La distance entre M1 et M2 égale centimètres. La distance entre M2 et M3 centimètres. La distance entre M6 et M7 centimètres. Ça fait donc هذا هو l'enregistrement. Première question, quelle est la nature de trajectoire du mobile M? La trajectoire شنو كتقصدو به؟ المسار. هذا المسار واش هو مسار مستقيمي trajectoire rectiligne أو trajectoire circulaire أو trajectoire curviligne. صافي إذا واش مسار مستقيمي ولا مسار دائري ولا مسار منحني. Deuxième question, calculer la vitesse moyenne entre les positions M1 et M7. La vitesse moyenne entre M1 et M7. La vitesse moyenne في la distance هذه. Troisième question, déterminer les caractéristiques des vecteurs vitesse instantanés du mobile aux positions M1 et M4. هنا غنعطيو les caractéristiques. Chaque vecteur a 4 caractéristiques. L'origine, الأصل, la direction, اتجاه, le sens, منحى, et le module اللي هو la valeur ديال هاد la vitesse في هاد le poids. صافي. 4. Représenter le vecteur vitesse. Donc دائما ملي كنعملو les caractéristiques كيعطيونا واحد السؤال من بعد هو représenter, la représentation. Donc représenter le vecteur vitesse des mobiles aux positions M1 et M4. Avec l'échelle, chaque centimètre représente 0,25 mètres par seconde. Donc l'échelle هما عطاوها لنا في هذا l'exercice. Chaque centimètre représente 0,25 mètres par seconde. Question 5. Déduire la nature du mouvement du mobile. Avec la justification, justifiez votre réponse. Donc la nature du mouvement. شنو هي طبيعة الحركة ديال هذا المتحرك. Question 6. On considère la position M1 comme l'origine de repère d'espace. Donc هنا M1 شنو هي M1 M1 هو l'origine de repère d'espace, c'est-à-dire l'origine des abscisses, les abscisses X. Donc فين هي M1 هي هذه. هنا شنو عطاونا l'origine de repère d'espace. Donc في هذا point M1 كنكتبو X égale à 0, l'origine des abscisses. Donc في point M1 X égale à 0. Et M3 comme l'origine des dates. غنجي M3 هي هذه وغنكتب فيها T égale à 0. Donc يعطيونا l'origine des dates et l'origine des abscisses. L'origine des dates T égale à 0, l'origine des abscisses X égale à 0. Donc فين كاين l'origine des abscisses هما M1. Donc هنا في M1 غنكتب X égale à 0. من هنا غنبدا نحسب les abscisses. L'origine des dates M3. C'est-à-dire T égale à 0 في M3. من هنا غنبدا نحسب la date. T égale à 0. هنا 40 millisecondes. هنا 2 fois 40 millisecondes. هنا 3 fois 40 millisecondes. 3 fois 40 millisecondes, etc. Question A. Trouver l'équation horaire du mouvement. B. Déterminer l'instant de passage de l'autoporteur par la position xn égale à 4 mètres. Donc شنو هي la date اللي كيدوز فيها المتحرك من هذا l'abscisse هذا. Question 6. L'abscisse, déterminer l'abscisse du mobile في هاد les dates T égale à 1 seconde et T égale à 4 secondes. Donc question B. عطاونا position xm وطلبوا منا l'instant T. دابا هنا العكس عطاونا T وطلبوا منا l'abscisse X. X في هاد la date و X في هاد la date. Donc هذا هو l'exercice. ندوز الآن la correction. Donc première question هو la trajectoire est rectiligne. كنلاحظوا هذا الtrajectoire هو rectiligne.
Donc, première question, la trajectoire est rectiligne. Deuxième question, déterminer la vitesse moyenne. La vitesse moyenne entre M1 et M7. أنا مثلكم هنا la vitesse moyenne entre M1 et M7. En général, je mets l'expression de la vitesse moyenne. On sait que on a Vm égale à D sur delta T. D est la distance. Donc, je n'ai la distance là l'exercice entre M1 et M7. Donc, la distance il y a avec D égale à M1 M7. هذه هي la distance. I شحال كتساوي delta T. شحال كاين من طو entre M1 M7. Entre M1 M7 كاين entre M1 M2 كاين طو. Entre M2 M3 طو. Entre M3 M4 طو. Entre M4 M5 entre M5 M6 et entre M6 M7. Donc شحال كاين من طو ما بين M1 و M7 هما 1 2 3 4 5 6. Donc delta T égale à 6 fois taux. Ça fait donc entre M1 et M7 كاين 6 taux. Donc l'expression de la vitesse moyenne هو Vm égale à M1 M7 sur 6 taux. D'abord application numérique. La distance M1 M7 شحال كتساوي شنو قلنا la distance entre M0 M1 centimètre, la distance entre M1 M2 centimètre, etc. دابا شنو بغينا من M1 حتى ل M7. دونك شحال كاين من سنتيمتر هنا 1 2 3 4 5 6. دونك entre M1 M7 كاين 6 سنتيمتر. صافي ها هي من M1 من هذه حتى لهذه. إذا كاين 1 2 3 4 5 6. دونك Vm égale 6 fois centimètre نحولوها لمتر. Donc il y a 6 fois 10 à la puissance moins 2. Chaque centimètre égale 10 à la puissance moins 2 mètres. Donc 6 centimètres, il y a 6 fois 10 à la puissance moins 2. Sur delta T égale à 6 fois taux, 6 fois taux. Au taux égale 40 millisecondes. La حسب les données là dans l'exercice. Donc la durée entre deux positions successives, il y a taux égale 40 millisecondes. Donc il y a 6 fois 4, 40 fois millisecondes. Chaque milliseconde égale 10 à la puissance moins 3. Donc باش نحولوا من milliseconde للseconde. كنضربوا في 11 أس ناقص 3. Donc il y a 6 fois 40 fois 10 à la puissance moins 3 égale 0,25 mètres par seconde. Donc هذا première deuxième question. Troisième question, les caractéristiques position M1 et M4. Donc les caractéristiques des vecteurs vitesse aux positions M1 et M4. Donc première position il y a M1. Les caractéristiques de vecteur vitesse au point M1 sont l'origine. L'origine هو هذا position هذا هو M1. Ça fait donc l'origine ديال هذا vecteur vitesse هو M1. La direction. soit كنقولوا la tangente de la trajectoire M1 يعني المماس للمسار في النقطة M1 أو كنقولوا la droite M0 M8. ناخذ deux positions ونبقى هذاك هو la droite. La droite M0 M8 أو la droite M2 M7 la droite M0 M6 ولكن يكون entre parenthèses باش كنقصدو به la droite. صافي la droite M0 M8. Le sens هو le sens de mouvement le sens de mouvement de M0 vers M8. صافي donc soit كنقولو le sens du mouvement أو كنقولو de M1 vers M8 ولا de M1 vers M3 ولا de M1 vers M6. Donc le sens du mouvement de M1 vers M5. Le module هنا خصنا نحسبو la vitesse instantanée في position M1. شنو l'expression en général هو هذا VMI égale MI moins 1 MI plus 1. C'est-à-dire إلا بغينا نحسبو la vitesse instantanée في position MI كناخدو position اللي قبل MI و position اللي من بعد MI. دونك حنا فين بغينا نحسبو دابا la vitesse instantanée position M1 هذه كناخدو البوزيسيون اللي قبل اللي هو M0 وكناخدو البوزيسيون اللي من بعد اللي هو M2. دونك كناخدو هاد لا بوزيسيون هذا اللي هو M0 وكناخدو البوزيسيون اللي من بعد M1 اللي هو M2 وكنحصلو على هاد لا ديستونس هاد. دونك VM1 égale la distance هي M0 M2 M0 M2. La durée entre M0 M2 شحال كتساوي شحال كاين من طو entre M0 M2
entre M0 et M2 شحال كاين من طو دو طو ها الاولى ها الثانيه entre M0 M1 كاينه طو entre M1 M2 كاينه طو دونك entre M0 M2 كاين دو طو دونك غتكون هي VM1 égale M0 M2 sur 2 طو égale la distance entre M0 M2 كاين 2 سنتيمتر ولكن ما نساوش التحويل للمتر دونك هي 2 سنتيمتر fois 10 à la puissance moins 2 2 fois 10 à la puissance moins 2 sur 2 هاد جوج هادي fois la valeur ديال طو طو égale 40 millisecondes عطاو هنا في l'exercice la durée entre deux positions successives est taux égal à 40 millisecondes donc غيكون هنا هي 2 fois 40 fois 10 à la puissance moins 3 باش نحولو من millisecondes للسكوند application numérique égale à 0,25 mètres par seconde هادو les caractéristiques ديال premier vecteur دابا les caractéristiques ديال deuxième vecteur اللي هي VM4 la même chose l'origine هو le point M4 la direction soit كنقولوا la tangente de la trajectoire en M4 او la droite M0 M8 يعني نختار ماشي غيكونوا M0 M8 المهم غيكونوا دو بوزيسيون غيكونوا entre parenthèses M0 M8 M3 M6 M2 M7 اللي بغينا le sens soit كنقولوا le sens du mouvement soit كنقولوا de M4 vers M5 ولا de M4 vers M8 ولا de M4 vers M7 ça fait donc le sens du mouvement en général le module حتى هنا خصنا نحسبوا la vitesse instantanée في point M4 دونك باش تحسبوا la vitesse instantanée ولا كناخدو البوزيسيون اللي قبل البوزيسيون اللي من بعد بغينا نحسبوا la vitesse instantanée في point M4 دونك la position اللي قبل هو M3 البوزيسيون اللي من بعد هو M5 دونك هذه هي la distance هي اللي كتبنا هنا VM4 égale à M3 M5 بوزيسيون اللي قبل M4 والبوزيسيون اللي من بعد M4 شحال كتساوي شحال كاين من طو entre M3 M5 entre M3 M5 كاين دو طو صافي دونك entre M3 M5 on a دو طو هي اللي كتبنا هنا égal application numérique entre M3 M5 on a 2 cm entre M3 M5 on a 2 cm وما نساوش التحويل 2 سم fois 10 à la puissance moins 2 باش نحول من سنتيمتر للمتر sur 2 fois taux au taux égale 40 millisecondes donc il y a 2 fois 40 fois 10 à la puissance moins 3 باش نحولو من millisecondes للسكند égale 0,25 mètres par seconde هذا question 3 question 4 la représentation la question 4 هو représenter les vecteurs VM1 et VM4 avec l'échelle chaque centimètre représente 0,25 mètres donc on utilise l'échelle chaque centimètre représente 0,25 mètres وغنجيو لهنا غنعتمدوا على هاد الكاركتيرستيك هادو باش نديرو لا ريبريزونطاسيون ديال VM1 شنو هو لوريجين هو M1 لا ديريكسيون هو هذا ديريكسيون هذا وهذا ديريكسيون le sens هو le sens du mouvement de M1 vers M8 و la valeur يعني la vitesse instantanée هي 0,25 mètres par seconde وعطاونا l'échelle هو chaque centimètre représente 0,25 mètres par seconde donc غنجي لهنا وغنرسم واحد فليش الطول ديالها شحال 1 سنتيمتر صافي لوريجين ديالها هو M1 و لو سونس ديالها vers M2 وما ننساش نكتب هاد VM1 avec vecteur يعني كنعملو لا ريبريزونطاسيون ديال لي فيكتور الا عملناها سون فيكتور فكتعتبر خطا صافي دونك هادي لا ريبريزونطاسيون ديال VM1 دابا لا ريبريزونطاسيون ديال VM4 l'origine هو M4 donc غيكون l'origine ديال هاد الفيكتور هو M4 la direction هو la droite M0 M8 le sens de M4 vers M5 ou de M4 vers M8 ou la valeur هي 0, la vitesse instantanée égale 0,25 donc l'échelle غيكون هو 1 cm donc غيكون الفليش غيكون فيها سنتيمتر حتى هي ما ننساش VM4 avec vecteur
دونك كان هذا هو كيسيون 4. كيسيون 5 déduire la nature du mouvement. شنو كنلاحظوا هنا؟ trajectoire rectiligne مستقيمي. la vitesse instantanée constante. Donc la nature du mouvement غتكون rectiligne uniforme. Donc la nature du mouvement du mobile est rectiligne uniforme car la trajectoire علاش rectiligne؟ لأن la trajectoire rectiligne. وعلاش uniforme؟ car la vitesse instantanée est constante. Donc هذا هو la nature du mouvement du mobile en général. rectiligne uniforme car دائما كنعطيو la justification. car la trajectoire rectiligne مستقيمي et la vitesse instantanée est constante ثابتة. كنلاحظوا هنا VM1 égale à 0,25, VM4 égale à 0,25, حتى la vitesse moyenne égale à 0,25. Donc la nature de mouvement rectiligne uniforme. Question 6. Trouver l'équation horaire du mouvement. On a l'origine des abscisses هو M1 و l'origine des dates هو M3. دونك نجيو لهنا. هذا هو l'enregistrement. L'origine des abscisses هو M1. شنو كنقصدو بالorigine des abscisses؟ c'est-à-dire x égale à 0. يعني في هاد لا بوزيسيون هذا غنكتب x égale à 0 هي هادي. l'origine des dates هو M3. شنو كنقصدو بالorigine des dates؟ c'est-à-dire t égale à 0. دونك l'origine des dates منين غنبدا نحسب الزمن؟ غنبدا نحسبهم M3. ومنين غنبدا نحسب x من M1. دونك هناك فين كاين x0 وهنا فين كاين t égale à 0. هذا لي دوني. دابا نجيو ليكواسيون اوغير. شنو هي ليكواسيون اوغير؟ كيفاش كتكتب؟ on a le mouvement est rectiligne uniforme, donc l'équation horaire s'écrit sous forme x de t égale à v fois t plus x0. donc هذه هي l'expression ديال l'équation horaire دائما. x de t يعني l'abscisse à l'instant t égale la vitesse fois t plus x0. شنو هي v؟ هي la vitesse, soit la vitesse instantanée, soit la vitesse moyenne. علاش؟ لأن كنقولو هنا le mouvement rectiligne uniforme. Donc la vitesse moyenne égale la vitesse instantanée. Donc هاد v en général هي la vitesse. soit هاد la vitesse هادي la vitesse instantanée, soit la vitesse moyenne. x0 شنو هي x0؟ x0 هي هو l'abscisse à t égale à 0. l'abscisse du mobile à t égale à 0. فين ما كاين t égale à 0 هاديك هي x0. صافي. وفوقاش كنكتبو هاد ليكسبرسيون هادي؟ حتى تكون لو موفمون ريكتيلين يونيفورم، حتى تكون الحركة مستقيمية منتظمة. عاد كنكتبو هاد ليكسبرسيون هادي. دابا هنا عندنا لو موفمون ريكتيلين يونيفورم، دونك كنكتبو هادي x دو t égale à v fois t plus x0. دابا كيبقى نحددو لا فالور ديال v و لا فالور ديال x0. لا فالور ديال v راه ديجا حسبناها، قلنا هي سوا لا فيتيس انستونتاني سوا هي لا فيتيس موين. دونك v avec v égale à vmi égale à 0,25 mètres par seconde. صافي. دابا بقات لنا x0. شنو هي x0؟ à t égale à 0. à t égale à 0 on a x0 égale moins هادي ماشي moins 6 هادي غنصحوها هنا moins x0 égale à 2 cm. من بعد تصحوا هادي x0 égale 2 cm. صافي هادي خطأ هنا. 2 cm égale 2 fois 10 à la puissance moins 2 mètres. هاد moins 6 خطأ. هنا x0 égale 2 cm. منين جات هادي 2 cm؟ شنو قلنا هنا x0؟ x0 هي à t égale à 0. l'abscisse du mobile à t égale à 0. فين هي t égale à 0؟ هي هادي. صافي. وكنحسب من x0 حتى ل t0. شحال كتساوي هاديك لا ديستونس من x0 حتى ل t0؟ من x0 ل t0 x0 كاينه في فوا m1 و t0 كاينه في فوا m3. دونك شحال هاد لا ديستونس هادي؟ هي 2 سنتيمتر. صافي. entre m1 m2 كاينه سنتيمتر، entre m2 m3 كاين سنتيمتر. دونك entre m1 m3 كاين 2 سنتيمتر. دونك غتكون هنا x0 égale 2 سنتيمتر égale 2 fois 10 à la puissance moins 2 mètres. دونك x0 غتكون هنا، هذه هي
لابسيس دو موبيل t إيكالا 0 فين ما كانت t 0 هاديك هي x 0 صافي. وكنرجعو نعوضو من بعد في هاد ليكواسيون الأولى هادي كنعوضو في بلا فالور ديالها و x 0 بلا فالور ديالها. دونك x دو t إيكال لا فيتيس إيكال 0,25 متر par seconde دونك هي 0,25 فوا t بلس x 0 هي قلنا هادي خطأ غتكون هي 2 سنتيمتر يعني هي 2 fois 10 à la puissance moins 2 égale 0,25 fois t. نحيدو هاد الأقواس غتكون هي بلس 2 fois 10 à la puissance moins 2. هذه هي l'équation horaire du mouvement à l'instant t في واحد l'instant معينة. question B. شنو عطاونا هنا؟ عطاونا x عطاونا البوزيسيون ديال البوان موبيل m اللي هو 4 متر. شنو نطلبو منا؟ نحسبو لونستونت t. شنو هو لونستونت اللي غيكون فيها البوزيسيون في هاد x m إيكال 4 متر. دونك باش نحدد t غنستخدم هاد ليكواسيون اللي عندنا هنا هاد ليكواسيون اوغير. دونك غتكون اون x دو t إيكال 0,25 فوا t بلس 2 فوا 10 على بويسونس موان 2 هي هاد ليكواسيون هادي. دابا شنو عطاونا هما؟ عطاونا x دونك هاد x هادي غنعوضوها ب xm إيكال 0,25 t هي كنقلبو عليها وغنسميوها t m صافي. دونك هادي xm à l'instant tm plus 2 fois 10 à la puissance moins 2. هاد xm عطاوها في ليكزيرسيس شحال كتساوي 4 متر. دونك xm غنعوضوها بلا فالور ديالها اللي هي 4 متر إيكال 0,25 fois tm plus 2 fois 10 à la puissance moins 2. على من كنقلبو حنا كنقلبو على tm. دونك هادي نجيبوها لهنا غتكون هي 4 موان هنا لاسين اللي كاينه هنا هي بلس غتصبح موان. دونك هي 4 موان 2 فوا 10 على بويسونس موان 2 إيكال 0,25 tm. حسبنا هادي جبرنا هي 3,8 إيكال 0,25 فوا tm. دونك tm شنو كتساوي؟ هاد 0,25 نجيبوها للطرف الآخر شنو غتصبح؟ هي 3,8 sur 0,25 هي هادي. دونك tm إيكال 3,8 sur 0,25 إيكال 15,2 و لونيتي ديال t هو سكوند. هذا كيسيون B. كيسيون C. العكس عطاونا t وطلبو منا لابسيس. دونك خصنا نحسبو لابسيس t إيكال 1 سكوند ونحسبو لابسيس دو بوان m à l'instant t إيكال 4 سكوند. ودائما غنعتمدو على هاد ليكواسيون اوغير هادي. دونك اون ا x دو t إيكال 0,25 فوا t بلس 2 فوا 10 على بويسونس موان 2 ديجا حددناها في كيسيون A. دونك دابا فين بغينا t إيكال 1 سكوند و t إيكال 4 سكوند. دونك t إيكال 1 سكوند شنو غنعملو هنا؟ فين ما كانت t غنعوضوها بسكوند 1 سكوند. دونك x دو t إيكال 1 سكوند إيكال 0,25 فوا t هنا هذا فوا t و t إيكال 1 سكوند دونك هي 0,25 فوا 1 بلس 2 فوا 10 على بويسونس موان 2 إيكال غنعملو الحساب وغنتوصلو ل 0,27 متر أولا 27 سنتيمتر. دابا t إيكال 4 سكوند فين ما كانت t غنعوضوها ب 4 سكوند. دونك x دو t إيكال 4 سكوند إيكال 0,25 فوا t و t إيكال 4 دونك هي 0,25 فوا 4 بلس 2 فوا 10 على بويسونس موان 2 إيكال غنحسبو غنوجدوها هي 1,02 متر أولا هي 102 سنتيمتر. بغينا نخليوها بالمتر مزيان بغينا نحولوها سنتيمتر مزيان. دونك كان هذا هو ليكزيرسيس. إلى اللقاء إلى فيديو آخر إن شاء الله.